ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित मोनूजीत मोल्लिक। पंडित मोनूजीत मोल्लिक का जन्म 1966 में हुआ था। प्रोफेसर गोराचांद मोल्लिक का हाथ थामकर आपने बाल्यावस्था में ही शास्त्रीय संगीत की दुनिया में कदम रखा। आगे चलकर प्रख्यात संगीतज्ञ पंडित अमयूरंजन बंदोपाध्याय के मार्गदर्शन में आपको सीखने का मौका मिला और 10 वर्षों तक आपने गहन एवं पद्धतिबद्ध तालीम हासिल की। तत्पश्चात पटियाला घराना के अग्रणी कलाकार पंडित जगदीश प्रसाद से आपको शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत की बारीकियां सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन में ख्याल गायन के टॉप ग्रेड के कलाकार पंडित मोनूजीत मोल्लिक ने अपनी गायकी को एक अलग अंदाज में ढाला है, जो किराना और पटियाला घरानों का मनोहर मेल है। आपकी यह निजता माधुर्यपूर्ण प्रतीत होती है। एक सांगीतिक यायावर के तौर पर पंडित मोनूजीत मोल्लिक ने बहुतेरी संगीत समारोहों की शोभा बढ़ाई है। देश के तमाम कार्यक्रमों में आपका संगीत मंचस्थ हो चुका है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात पंडित मोनूजीत मोल्लिक के साथ तबले पर अशोक मुखोपाध्याय, हारमोनियम पर हिरोनमय मित्रो, सारंगी पर रोशन अली और तानपुरा पर कोयल शाह संगत कर रहे हैं। Tonight in the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we present a vocal recital by Pandit Monoojit Malik. Born in the year 1966, Pandit Monoojit Malik was initiated into the world of classical music in his early childhood by Professor Gorachand Malik. Later, he came under the tutelage of renowned vocalist Pandit Amyuranjan Bandyopadhyay and received a systematic and profound training in Hindustani classical vocal music for over a decade. Thereafter, he got the opportunity to learn the intricacies of classical and light classical music under the guidance of Pandit Jagadish Prasad, the doyen of Patiala Gharana. A top-grade artist of Khayal at Akashvani and Doordarshan, Pandit Monoojit Malik has developed his own style of singing, which seems to be a pleasant blend of Kirana and Patiala Gayaki. A widely travelled artist, Pandit Monoojit Malik has performed in numerous musical concerts all over India. Tonight in the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, Pandit Monoojit Malik is accompanied on the tabla by Ashok Mukhopadhyay, on the harmonium by Hiranmoy Mitra, on the sarangi by Roshan Ali, and on the tanpura by Koyal Saha. ख्याल गायन के इस कार्यक्रम में पंडित मोनूजीत मोल्लिक की पहली प्रस्तुति राग पूरिया कल्याण। बंदिश होवन लागी सांझे से इसकी शुरुआत होगी, जो विलंबित एक ताल में आबद्ध है, और इसका समापन आप 3 ताल में आबद्ध बंदिश आली री मोरा मनहर बीनों के साथ करेंगे। Pandit Monoojit Malik begins his Khayal recital in Rag Puriya Kalyan. It begins with Hovan Lagi Sanjhe, which is set to Vilambit Ektal, and ends with Aliri Mora Manahar Lino, whose composition is set to Teen Tal.
Pamagare gamadani dani dani mani madani nida pamagare gamada damagare gamadani nida pamagare gamadani nida sani dani da sani da mama pare re ga gama mada dani
ma ga re da ma ga re ga ma da ni da ma ga ma re ga ma ga re da pa ma ga re ni da ma ga re ga ni da ni ma da ri da ni ga ma da re ga ni da ma ga ma da ma da ni da ni da ri da ni da ba da ni da ma ga da ma ga re da ni da ba pa sa pa re re ga da re da re da ni re da sa ni da ni da ni re da ni ma ni pa re ga ma ga ma da ni re ga ma ri da re da ni da ni ma da ga ma da ni da ma ga re da sa ni da ma ga re da sa ni da ma ga re da o ba la ge sa ma ma ga ni da ni da ma ma ga da ni da ma ma ga ni da ma ma ga ma da ni da ma ga ri da da ni ma ni ga ni da ma ma ga ri da ni da ma ma ga ri da sa ni da ma ma ga ri da ni da ma ma ga ri da ni da ma ma ga ri da ni da ma ma ga ri ga ma da ni ga ri da ni ma da ri da ni ga ma da ni da ri ga ma da ni da sa ni da ba ni da ma ma ga ga ma da ni da ma ni ba ga ni da ni da ma ma ga ri ga ma da ni da sa ni da ma ma ga ri da sa ni da ma ma ga ri da sa ni da ma ma ga ri da ba ye sa lage alele mola malale alele mola alele mola alele mola malale alele mola alele mola alele mola malale sham sundar man alele alele mola mama ga ni da mama ga ni da ni ma da ni da mama ga ni da ni ga ma da ni da ni ga ma da ni da ni ga ma da ni da sa ale re mo la ma la le
ale re mora gama da ni gama da ni da ni da ni gama da ma ma ga 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 da ni da ni gama da ni da pa ma ga re da ale re mora जब से दानी दानी रे गम रे दानी 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 मादानी दानी मादानी दानी गामा दानी रे गानी दा मा गा रे दानी दा मा मा दानी दा दानी दानी दा मा गा रे दा जब से देखी माधुर्य मूरत सरद सब प्यारे में आले रे मोरा आले रे मोरा आले रे मोरा सरद गए सब प्यारे में आले रे मोरा मन रे नो आले रे मोरा आले रे मोरा
ख्याल गायन के अंतर्गत आप पंडित मोनोजीत मल्लिक से राग पूरिया कल्याण सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति राग रागेश्वरी, विलंबित एक ताल में बंधी बंदिश आज सुहावन रैन आली से इसकी शुरुआत होगी और इसका समापन आप बंदिश बेगुन के गुणवंत दाता के साथ करेंगे जो 3 ताल में आबद्ध है। You were listening to Rag Puriya Kalyan in the Khayal recital by Pandit Monojit Malik. He now presents Rag Rageshri. It begins with Aaj Suhavan Rain Ali, which is set to Vilambit Ektal and ends with Begun Ke Gunavant Data, set to Tintal.
ma da ma da ne sa ne ne da ma ga ma ni da ga da ga ma re ni da da ne da ga ma ga sa ni sa da ni ma da ni sa ni sa da ni ma da ga ma da da ne ne sa ne ne sa ne ne sa ga sa da ni sa ni ma da ni da ga ma da ma sa ga ma da ni sa ni da da sa ni sa ma sa ni sa ga sa ni da ni ma da ni ni da da ma ga ma re da ni sa ma ga sa da ni sa ma ga ni da ni ma da ga ma ga da ga ni da
దని సగ మరి దని రి దని ని ద మ గ మ ద ని స ని ని ద మ ద గ మ రి ని స గ మ ద ని స ఆ లా ఆ సగ మ ద ద ద గ మ ద సగ మ ని ని ద ని ద గ గ మ ద ద గ ని గ మ ద ని స స గ మ ద స గ మ స మ గ మ రి ని స గ గ మ మ ద ద ని ని గ మ ద ని స ని ద మ గ మ ద గ మ రి ని స గ మ ద ని స స య జ సు వ బ స ఆ
बंद दाद बेगुन गे गुण बंद दाद बेगुन गे गुण बंद दाद बेगुन गे गुण बेगुन के गुण बंद दादा कि जो करम के रख नजर मोग कि जो करम के रख नजर मोग बेगुन के गुण बंद दादा बेगुन के गुण दिल तू दया करने दिल गमदनि सनि गमदनि गमदनि सदनि मनि मदनि द गमदनि स गमदनि स सनि गमदनि स ओ आदिल तू दया करने सबर के मन के रहे आशा सबर के मन के आशा बेगुन दादा बेगुन बेगुन सनि द मनि द गम द नि द गम द नि द बेगुन स गम स नि गम नि द गम स नि द गम स म गम स द म द म गम स गम द नि गम नि नि द नि द म द गम द द गम द नि द स गम द नि द स गम द नि द बेगुन बेगुन नि द म द द नि द नि द नि द द नि द द नि म द म नि द गम ग गम रे द नि द गम द नि स नि द द द नि द म नि म द नि द म द गम गम रे द नि द बेगुन 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 बंद दादा बेगुन 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 बंद दादा बेगुन 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 बंद दादा बेगुन बेगुन बंद
गुणवद वद yoga mage gana dare mo yoga mage gana dare mo beguna beguna ख्याल गायन की इस प्रस्तुति में आप पंडित मोनोजीत मल्लिक से राग रागेश्वरी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर अशोक मुखोपाध्याय, हारमोनियम पर हिरोनमय मित्रो, सारंगी पर रोशन अली और तानपुरा पर कोयल शाह संगत कर रहे थे। और इसी के साथ आज रात की अखिल भारतीय संगीत सभा यहीं समाप्त होती है। You are listening to Rag Rageshri in the Khayal recital by Pandit Manojit Malik. He was accompanied on the tabla by Ashok Mukhopadhyay, on the harmonium by Hiranmoy Mitra, on the sarangi by Roshan Ali, and on the tanpura by Koel Saha. And with this, we conclude tonight's Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.